श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र रे भारतीय संस्कृतिर प्रसार संपर्क रे। भारतीय सभ्यता तार महनीय आदर्श पाई जे केवल विश्वर दृष्टि आकर्षण करिथिला ताहा नुह, बरं ଏହା तार धार्मिक स्थिति को देश विदेश रे प्रसार करिबा पई जेउ पदक्षेप मान ग्रहण करिथिला ताहा क्रमे बौद्ध दर्शन माध्यम रे किभଳି दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र गुड़िकरे प्रसार लाभ करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अशोकंक पुत्र ओ कन्या भारतीय संस्कृति को केउ केउ देश रे प्रसार करिथिले? उत्तर म्यांमार ओ श्रीलंका रे। प्रश्न 2। अशोकंक पुत्र ओ कन्याक नाम कौन? उत्तर पुत्र महेंद्र ओ कन्या संघमित्रा। प्रश्न 3। केउ 2 जन ऋषि भारतर ब्राह्मण धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र रे प्रचार करिथिले? उत्तर कौंडन्य ओ अगस्ती ऋषि। प्रश्न 4। श्रीलंका प्राचीन जुगरे भारतर केउ केउ भाषा ग्रहण करिथिला? उत्तर पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 5। श्रीलंका रे केउ माने संस्कृतिर विकास करिथिले? उत्तर उभय आर्य ओ द्राविड़ माने। प्रश्न 6। भारतीय संस्कृतिर प्रचार पई केउ रास्ता देई प्रचारक माने म्यांमार को गमन करुथिले? उत्तर कोहिमा रास्ता देई। प्रश्न 7। बौद्ध धर्मर प्रचार पई केउ पंडित म्यांमार को गमन करिथिले? उत्तर बुद्ध घोष। प्रश्न 8। भारतीय बौद्ध कलार ध्वंसावशेष म्यांमार केउ केउ स्थान रे देखा जाय थाए? उत्तर ताथुन ओ पेगुरे। प्रश्न 9। आधुनिक थाईलैंड प्राचीन नाम कौन थिला? उत्तर
ସିଆମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ସିଆମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ସିଆମିଜ୍ ମାନେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସୁସଂଯତ ଥିବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଆଧୁନିକ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିଆମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ସିଆମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ସିଆମିଜ୍ ମାନେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସୁସଂଯତ ଥିବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କାମ୍ବୁଜା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କାମ୍ବୁଜାକୁ କେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 କାମ୍ବୁଜାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଖେମର। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କାମ୍ବୁଜା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 କାମ୍ବୁଜାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଙ୍କୋର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 କାମ୍ବୁଜାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କାମ୍ବୁଜାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ମନଙ୍କ ସମୟ କେବେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କାମ୍ବୁଜା ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ କେବେ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ବେଳକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।